Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vous remercie pour votre attention à mon émission franco-japonaise de Japon. Nous sommes aujourd'hui mercredi de 9 juin 2021 à 9h16 PM あるローカルでジャポンということで、皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2021年の6月の9日水曜日ですね。時間が非常に早くてですね、日本時間の夜の9時17分ということです。Le sujet de ce soir est, comme indiqué ici, l'actuel capitalisme superfinancier est né du choc Nixon。現在の超金融資本主義は1971年8月15日のニクソンショックから生まれたと。そのナンバー1ということで、今日のワイワイニュースライブは普通日語放送ということです。J'ai pris ce sujet déjà il y a 2 semaines dans l'émission anglo-japonaise, mais comme le sujet est très important, je reprends le même sujet ce soir dans l'émission franco-japonaise ということで、このテーマはですね、非常に重要なんで、先週ですね、先週の英日語放送で取り上げたテーマですけど、非常に重要だと思いますんで、今日の普通日語の放送の中でも取り上げたいということです。そうですね。Je commence par l'introduction, self-introduction。いつものように、今日の放送は、l'émission de ce soir est la 3248e émission au total depuis le lancement de 25 juin 2012ということで、今日の放送は2012年6月25日、この普通日語放送、ワイワイニュースライブですね。開始以来通算で3248回目になるということです。で、今日の放送を最初は自己紹介で始めたいということで、Je m'appelle Yasuhiko Yamazaki。Je suis un journaliste indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours, sauf samedi et dimanche, l'émission en japonais Waiwai News Live à 21h à l'heure locale depuis plus de 8 ans. À chaque émission, j'ai environ 500 spectateurs. J'ai commencé l'émission franco-japonaise tous les 2 mercredis soirs depuis le 7 octobre 2015 pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. ということで自己紹介です。山崎康彦と申します。私は独立系のネットジャーナリストです。同時に私は政治・社会運動の活動家です。私は日本語放送ワイワイニュースライブを土曜と日曜日を除く毎日午後9時から配信し、すでに8年以上になりますと。毎回約500名の方が視聴されていますと。私はこの各週水曜日夜に普通日語放送を2015年10月7日から開始し、日本と世界の隠され知られざる真実を世界2億2000万人のフランス語圏の人々に直接伝える放送をしていますということで、Le sujet principal de ce soir、今夜のメインテーマですね。L'actuel capitalisme superfinancier dans lequel la monnaie
domine tout est né de la suspension de la conversion des dollars et de l'or, le choc Nixon, soudainement annoncé par le président américain Nixon le 15 août 1971、numéro1ということで、今日のメインテーマですね。金が全てを支配する現在の超金融資本主義は、1971年8月15日に突然、リチャード・ニクソン米大統領が発表したドルと金の打艦停止、ニクソンショックから生まれたと。ナンバーワンということですね。Qu'est-ce que le choc Nixon? Extrait de Mediapart, Wikipédia。ニクソンショックとは何かと。ウィキペディアからの抜粋ですね。Le choc Nixon, le choc du dollar, fait référence à un changement important dans le cadre de l'économie mondiale de la suspension due à la suspension de la conversion des billets en dollars américains et de l'or. Une once égale 35 dollars, annoncé brutalement le 15 août 1971 par le président Nixon, Richard Nixon des États-Unis。ニクソンショック、ドルショックとは、1971年8月15日にニクソン米大統領が、それまでの固定比率1オンス35ドルによる米ドル紙幣と金の交換の一時停止を突然発表したことによる世界経済の枠組みの大幅な変化を指すと。Le nom de choc Nixon vient de l'annonce de ce changement de politique par le président Richard Nixon。当時のリチャード・ニクソン大統領がこの政策転換を発表したことにより、ニクソンの名を冠すると。Jusqu'alors, le dollar était la seule monnaie qui pouvait être échangée contre de l'or et le système monétaire international de Bretton Woods a fonctionné avec le dollar comme monnaie principale。それまでは金と交換ができる唯一の通貨がドルであり、ドルを基軸通貨として国際通貨制度、ブレトンウッズ体制は機能してきたと。Ce qu'on appelle le choc, c'est que le système de Bretton Woods s'est effondré brutalement en arrêtant l'échange de dollars et d'or en raison de la forte diminution de la quantité d'or détenu aux États-Unis。ショックと呼ばれるのは、米国の金保有量の激減による突然の金とドルの交換停止によってブレトンウッズ体制が崩壊したからであると。Elle n'a pas été informée à l'avance et l'annonce soudaine a été extrêmement surprenante et a eu par la suite un impact majeur sur l'économie mondiale。この打艦一時停止は諸外国にも事前に知らされておらず、突然の発表で極めて大きな驚きとともに、その後世界経済に大きな影響を与えたと。Comparer les prix de l'or et du dollar avant et après le Nixon shock、ショックニクソン。ニクソンショック以前と以降の金とドルの価格を比較すると。Avant le choc Nixon, le 15 août 1971, le prix de l'once d'or 31,134,768 grammes par rapport au dollar était fixé à 35 dollars。ニクソンショック以前の金1オンス 31.1034768 グラムの対ドル価格は35ドルに固定されていたと。Le prix de l'once d'or par rapport au dollar aujourd'hui, 25 mai 2021 est de
$1882.16。今日、今日ですね、2021年5月25日の金オンスの対ドル価格は$1882.16であると。En comparant le prix du dollar contre l'or avant le choc Nixon et maintenant, nous pouvons voir ce qui suit。ニクソンショック以前と近のドルの対金価格を比較すると次のことがわかると。On peut voir que le prix du dollar contre l'or n'a vraiment valu que 1,85% au cours des 50 années après le choc Nixon, 15 août 71 jusqu'à l'aujourd'hui, 25 mai 2021。ドルの対金価格はニクソンショック1971年8月15日以降、今日2021年5月25日までの50年間で実に 1.85% の価値しかなくなったことがわかると。En d'autres termes, le dollar a perdu, déprécié la valeur de 98,15% par rapport à l'or au cours des 50 dernières années。すなわち、ドルはこの50年間で金に対して 98.15% の価値を失った、減価したことになるんだと。La dépréciation de 98,15% de la devise du monde, le dollar, a naturellement rendu la valeur de la monnaie de chaque pays du monde encore plus dépréciée。世界の基軸通貨であるドルが 98.15% 減価したことは当然ながら各国の貨幣の価値をそれ以上に減価させたんだと。Pourquoi le dollar s'est-il déprécié de 98,15% par rapport à l'or au cours des 50 dernières années？ なぜドルはこの50年間で金に対して 98.15% も減価したのかと。En raison de la suspension de la conversion des dollars et de l'or par le choc Nixon, la Banque centrale américaine FRB, les banques Rothschild possèdent 100% des actions qui monopolisent les droits d'émission de monnaie pourraient réimprimer autant sans support au nord。ニクソンショックによるドルと金の打艦停止によって貨幣発行権を独占する米中央銀行 FRB、ロスチャイルド系銀行が 100% の株を所有するは金の裏付けがなくともドルをいくらでも増刷できるようになったのであると。Une once d'or contre dollar avant le choc Nixon était de $35, mais le prix d'aujourd'hui est de $1882,16, ce qui signifie que le prix de l'or contre dollar devient 53,77 fois plus avant le choc Nixon。ニクソンショック以前の金オンスが35ドルであったのが、今日の価格が 1884.16 ドルであるということは、金の価格がドルに対してニクソンショック以前の 53.77 倍になった、77倍になったということであると。Cette envolée du prix de l'or contre le dollar n'a pas dû à une demande d'or accrue au marché, mais elle est le résultat de la réimpression par FRB des billets de dollars 53,77 fois au cours des 50 dernières années depuis 1971。このドルに対する金価格の暴騰は、マーケットの金の需要が高まったからではなくて、米中央銀行 FRB が1971年以降この50年間に 53.78 倍のドル紙幣を
増刷した結果なんだと。Il y avait autrefois l'étalon absolu pour la monnaie de chaque pays du monde, et c'était l'or. かつて各国の貨幣には絶対基準が存在し、それは金であったと。Les grandes nations européennes qui avaient mis en place l'étalon d'or dans lequel la monnaie pouvait être convertie en or étaient stables dans la monnaie, même lorsqu'elles sont passées de nations agricoles aux nations industrielles et ont atteint un développement sans précédent. 貨幣が金と打艦できる金本位制を実施していたヨーロッパの主要国は農業国家から工業国家に転換し空前の発展を遂げた時代でさえ貨幣通貨は安定してたんだと。Franc français stable pendant 100 ans de 1810 à 1910。フランスフラン1810年から1910年の100年間安定を保ったと。フローラン・オランデstable pendant 98 ans de 1816 à 1910。オランダ・ギルダ1816年から1910年の98年間安定を保ったと。フランス・スイス stable pendant 86 ans de 1850 à 1936。スイスフランは1850年から1936年の86年間安定を保ったと。フランベルジュ stable pendant 92 ans de 1832 à 1910。ベルギーフラン1832年から1910年の82年間安定を保ったと。Couronne suédoise stable pendant 58 ans de 1873 à 1931。スウェーデンクローネ1873年から1931年の58年間安定を保ったと。Lire italienne stable pendant 31 ans de 1883 à 1910。イタリアリア1883年から1910年の31年間安定を保ったと。で、最後に参考引用文献として中国経済学者孫本斌氏著作ロスチャイルド通貨強奪の歴史そのシナリオ2009年5月20日ランダムハウス講談社発売ですね。Le livre de l'économiste chinois Son Hongbin Rothschild History of Currency Stealing and Its Scenarios. Le 20 mai 1909, publié par Random House 講談社ファンニメオアンということで、終わりですね。今日のメインテーマということで次に、フランス語のテキストをネイティブスピーカーに読んでもらうというふうにします。Le subject, l'actuel capitalisme superfinancier, dans lequel la monnaie domine tout haineux de la suspension de la conversion des dollars et de l'or, le choc Nixon, soudainement annoncé par le président américain Nixon le 15 août 1971. Numéro 1. Qu'est-ce que le choc Nixon? Extrait de Wikipédia. Le choc de dollars, fait référence à un changement important dans le cadre de l'économie mondiale dû à la suspension de la conversion des billets en dollars américains et de l'or, une once égale 35 $, annoncé brutalement le 15 août 1971 par le président Nixon du États-Unis.
Le nom du choc Nixon vient de l'annonce de ce changement de politique par le président Richard Nixon. Jusqu'alors, le dollar était la seule monnaie qui pouvait être échangée contre l'or et le système monétaire international de Bretton Woods fonctionne avec le dollar comme monnaie principale. Ce qu'on appelle le choc, c'est que le système de Bretton Woods s'effondre brutalement en arrêtant l'échange de dollars et d'or, en raison de la forte diminution de la quantité d'or détenue aux États-Unis. Elle n'a pas été informée à l'avance et l'annonce soudaine a été extrêmement surprenante et a eu par la suite un impact majeur sur l'économie mondiale. Comparez les prix de l'or et du dollar, avant et après le choc Nixon, avant le choc Nixon, 15-8. 1971, le prix de l'once d'or, 31,1 34 768 grammes, par rapport au dollar était fixe à 35 $. Le prix de une once d'or par rapport au dollar aujourd'hui, 25-5-2021, est de 1882 $ et 16 cents. En comparant le prix du dollar contre l'or, avant le choc Nixon, et maintenant, nous pouvons voir ce qui suit. On peut voir que le prix du dollar contre l'or n'a vraiment valu que 1,85% au cours des 50 années après le choc Nixon, 15 août 1971, jusqu'à l'aujourd'hui, 25-5-2021. En d'autres termes, le dollar a perdu, de précis, la valeur de 98,15% par rapport à l'or au cours des 50 dernières années. La dépréciation de 98,15% de la devise CLE du monde. Le dollar a naturellement rendu la valeur de la monnaie de chaque pays du monde encore plus dépréciée. Pourquoi le dollar s'est-il déprécié de 98,15% par rapport à l'or au cours des 50 dernières années? En raison de la suspension de la conversion des dollars et de l'or par le choc Nixon. La Banque centrale américaine FRB, les banques Rothschild possèdent 100% des actions, qui monopolisent les droits d'émission de monnaie, pourraient imprimer autant sans support en or. Une once d'or contre dollar avant le choc Nixon était de 35 $, mais le prix d'aujourd'hui est de 1882 $ et 16 cents. Ce qui signifie que le prix de l'or contre dollar devient 53,77 fois avant le choc Nixon. Cette envolée du prix de l'or contre le dollar n'est pas due à une demande d'or accrue au marché, mais elle est le résultat de la réimpression par FRB des billets de dollars, 53,77 fois, au cours des 50 dernières années depuis 1971. Il y avait autrefois l'étalon absolu pour la monnaie de chaque pays et c'était l'or. Les grandes nations européennes qui avaient mis en place l'étalon d'or, dans lequel la monnaie pouvait être convertie en l'or, étaient stables dans la monnaie, même lorsqu'elles sont passées de nations agricoles aux nations industrielles et ont atteint un développement sans précédent. Franc français, stable pendant 100 ans, de 1810 à 1910. Florin hollandais, stable pendant 98 ans, de 1816 à 1910. Franc suisse, stable pendant 86 ans, de 1850 à 1936. Franc belge, stable pendant 82 ans, de 1832 à 1910 ans. Couronne suédoise, stable pendant 58 ans, de 1873 à 1931.
Lire italienne, stable pendant 31 ans, de 1883 à 1910. Référence, citation, le livre de l'économiste chinois Song Gongbing, Rothschild, History of Currency Stealing and ITS Scenarios, le 20 mai 2009, publié par Random House Kodansha, fin numéro 1. というのが今日のフランス語のテキストですね。皆さんからのコメントですね。Merci pour la diffusion K さんですね。土山純一さん、お茶爆点とコンティニューコインが2枚ですね。そして、いつものように砂月さんから4つのメッセージをアップしてくれました。それから、放送前のコメントですね。砂月さん、重要土地調査規制法案を廃案へ抗議スタンディングがスタートと。それから五輪は五輪中と本沢二郎の日本の風景4109回目と。から田中龍作ジャーナルワクチン接種会場の建設も電通の不思議と。すごいですね、電通は。どこでも食い込んでんだよ。組織委員の現職職員が五輪の異常な人件費と中抜き告発。日当は1人35万どころか80万と政治利権が絡んでこの金額にと。リテラですね。もう泥沼っていうか、もうやりたい放題ってことでしょうね。4つのメッセージを読みますね。初めてご覧の方へと。山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団なし恋があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同なるツイッター連携で拡散共有をお願いしますと。から初めてご覧の方へに、このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送と。水曜日は各週で英語かフランス語と日本語の2カ国語で放送してますと。過去動画は YouTube でご覧になりますと。山崎康彦 YouTube URL と。でコメントされる方へ、コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任を負いませんと。非のないコメントを理由にキャス主に責任を転嫁することは固くお断りしますと。で最後にリツイート K さん、コメントされる方に枠の左下にある枠にチェックを入れてご自分のツイッターにも投稿できますと。またアットマークをクリックするとアットマークシャトー1000が挿入されますと。そういうことですね。ということで、時間ルトンエパッセ28 minutesですね。28分経過ですね。6名様en même temps 6 personnes en même temps et puis au total 14 le nombre de comments 2ですね。ということで最後に、今日のメインテーマの日本語のテキストを読んで終わりにします。今日のメインテーマですね。金が全てを支配する現在の超金融資本主義は1971年8月15日に突然リチャード・ニクソン米大統領が発表したドルと金の打艦停止、ニクソンショックから生まれた。ナンバー1と。ニクソンショックとは何かと。ウィキペディア抜粋。ニクソンショック、ドルショックとは1971年8月15日にニクソン米大統領がそれまでの固定比率1オンス35ドルによる米ドル紙幣と金の打艦の一時停止を突然発表したことによる世界経済の枠組みの大幅な変化を指すと。当時のリチャード・ニクソン大統領がこの政策転換を発表したことによりニクソンの名を冠すると。それまでは金と交換できる唯一の通貨がドルであり、ドルを基軸通貨として国際通貨制度ブレトンウッズ体制は機能してきたと。ショックと呼ばれるのは米国の金保有量の激減による突然の金とドルの交換停止によってブレトンウッズ体制が崩壊したからであると。この打艦一時停止は諸外国にも事前に知らされておらず、突然の発表で極めて大きな驚きとともにその後世界経済に大きな影響を与えたと。ニクソンショック以前と以降の金とドルの価格を比較すると、ニクソンショック以前の金1オンス 31.1034768 グラムの
タイドル価格は35ドルに固定されていたと。で、今日2021年5月25日の金オンスのタイドル価格は 1882.16 ドルであると。ニクソンショック以前と今のドルの対金価格を比較すると次のことがわかると。ドルの対金価格はニクソンショック1971年8月15日以降、今日2021年5月25日までの50年間で実に 1.85% の価値しかなくなったと。ドルの対金価格ですね。すなわちドルはこの50年間で金に対して 98.15% の価値を失った、減価したことになると。世界基軸通貨ドルの 98.15% 減価は当然ながら各国の通貨の価値をそれ以上に減価させたんだと。なぜドルはこの50年間で金に対して 98.15% も減価したのかと。ニクソンショックによるドルと金の打艦停止によって貨幣発行権を独占する米中央銀行 FRB、ロスチャード系銀行が 100% 株を所有する民間銀行とは金の裏付けがなくてもドルをいくらでも増刷するようになったのであると。ニクソンショック以前の金1オンスが35ドルであったのが今日の価格 1882.16 ドルであるということは、金の価格がドルに対してニクソンショック以前の 53.77 倍になったということであると。このドルに対する金価格の暴騰はマーケットの金の需要が高まったからではなくて、米中央銀行 FRB が1971年以降この50年間に 53.77 倍のドル紙幣を増刷した結果なんだと。かつて各国の貨幣には絶対基準が存在し、それは金であったと。金本位制ですね。貨幣が金と打艦できる金本位制を実施していたヨーロッパの主要国家は農業国家から工業国家に転換し、空前の発展を遂げた時代でさえ通貨は安定したんだと。安定していたんだと。で、フランスフラン1810年から1910年の100年間安定を保ったと。オランダギルダ1816年から1910年までの98年間安定を保ったと。スイスフラン1850年から1936年の86年間安定を保ったと。ベルギーフラン1832年から1910年の82年間安定を保ったと。スウェーデンクローネ1873年から1931年の58年間安定を保ったと。イタリアリラ1883年から1910年の31年間安定を保ったと。で、最後に参考文献引用文献は中国経済学者孫本斌氏著作ロスチャイド通貨強奪の歴史とそのシナリオ、2009年5月20日ランダムハウス講談社発行というのが今日のメインテーマですね。ということで、ルトン33分44秒ですね。33 minutes 47 secondes passées. Le nombre d'audience en même temps 7 personnes, au total 16 personnes. 同時期で7名様、全体で16名様。Le nombre de comments は、コメントが2っていうのはちょっとおかしいですよね。ということで、maintenant il est 21h50 minutes。今、日本時間の夜の9時50分ということで、非常に、早いですね。Je vous remercie pour votre attention et vos commentaires et continue coin ですね。continue coin とコメントありがとうございました。ということで、l'émission de ce soir est terminée. Je vous dirai au revoir et puis à demain. Il y aura demain la diffusion en japonais. Waiwai News Live. À partir de 9h, 9h30 ですね。
明日木曜日、日本語放送9時半までには開始したいと思いますので、よろしければ、VA me joindre demain, demain soir ですね、合流して、いただければというふうに思います。bonsoir et puis à demain。今日も妨害なかったですね。終わります。